Hi, welcome Welcome. to There's That. On that, Yay! This is this probably is our first our first episode. episode of podcast. Yes, and we're going to talk about Get Out. The film Get Out. Okay, By the way, spoilers alert. So Yeah. if you have not seen it, what you doing? And please go see it. yes. Like right now. Yes. I guess it's also because it's kind of hard for you to imagine, which is why you have to experience it. Gitu loh. Ya nggak sih? True. Yeah. By the way, we're gonna talk in English and Indonesian kan ya? Yep. Yeah, Oke. so- Jadi pertama, what is Get Out? Get Out is a comedy horror film. Tapi Jordan Peele-nya sendiri, the director and screenwriter, Yes. ngedub itu apa namanya, social thriller. So it's like a whole new subgenre. Yeah. Jadi ceritanya, I think it's from Wikipedia kayaknya. Jadi ceritanya Chris Washington is an African American man Yeah. who dates a white girl. Then one weekend, they decide to visit her parents. Her parents. Yep. Yeah. That's basically it. That's basically it. You think of it like, oh, maybe it's just like a disastrous weekend or whatsoever, but no. Ya itu kayak basic rom-com gitu gak sih tadi? Yeah, it's Kelihatannya it basic seems. rom-com, but the twist, there's a twist. Yeah, And so we'll get to it later. yeah, we'll get to it later. Castnya ada Daniel Kaluuya. Maybe you've seen him in Black Mirror or Sicario. Oh yeah, Sicario, he was in Dan Sicario. apa lagi ya Daniel Kaluuya? He's practically a newbie gitu nggak sih? Yeah. In terms of Okay, he's been around forever, cuman kayak baru sekarang breakoutnya. Yeah. And he's going to be in Black Panther. yeah, and he's going to be in Widows too by Steve McQueen, who directed 12 Years a Slave. So you have that to look forward to. And there's Alison Williams, Marnie from Girls. Yes. Basically playing herself. Yeah, the playing annoying, Marnie, I mean. the most annoying character for me from Girls. So Oh god, tapi kayak she's so pretty, cuman yeah, she's so pretty, but then again, like tapi kayak white pretty gitu. yeah, but then So, again, apa ya? Buat gue, in the movie, I think it would be better if the mother is played by Jennifer Connelly nggak sih? Karena resemblance with Alison Williams itu kuat gitu loh. Tapi kemudaan. Iya sih, sayangnya. Pokoknya begitu kalau misalnya kalian udah nonton film ini, you will see kenapa castingnya Alison Williams tuh sangat meta. Yes. Dan kayak a social commentary in itself gitu loh. Terus ada ibunya Alison Williams. Catherine Keener. Yep. The Namanya siapa? Catherine Keener. Missy, I think. Missy. Oh Missy. ya, Missy. And then there's the dad. Siapa sih namanya? Dean? Bradley Yeah, Whitford, Bradley played Whitford. by Bradley Whitford. Dia itu dari West Cabin Wing. in the Woods. Ya. West Wing juga. Dia ada di Yes. Cabin in the Woods dan kayak oke. Kocak sih. Terus Yeah. oh my god, siapa sih yang jadi adiknya Alison Williams? Adiknya siapa sih namanya? Becky Rose. Oh no, I forgot. Rose namanya Rose. Bukan. I don't know, I kind of forgot. Yang laki kan? Iya, tapi kayak he seriously kayak gave me Funny Games vibe. Iya. Oh Iya nggak my sih? god, iya. Dia tuh kayak Michael Pitt in Funny Games. Oh, that's scary as movie Oh god. though. Ya, pokoknya kayaknya cuma 5 orang itu dan ada Betty, what's her name? Betty shit yang jadi Georgina. Oh god. Betty siapa ya? Betty something. Betty something. Dan ada satu lagi, dua lagi sih yang jadi Walter. Walter is their groundskeeper. Cuman I forgot who plays him. Yes. And there's this one other black guy named Logan, played by Lakeith Stanfield. Lakeith Stanfield. Yeah. Okay, he's from Atlanta, I think. Okay. Oh, that's how I know. Oh, the Betty Gabriel. Betty Gabriel as Plays Georgina, Georgina. and then the brother of Rose. Rose Armitage. The family name is Armitage called bilangnya gak sih mereka? Armitage. Kayak, it's so weird, Armitage. Yeah. Yeah, okay. It's called Caleb Landry Jones. Yeah, he's White scary name. as hell. Yeah, white Okay, name. so let's start. Dari opening scene-nya itu, so there's this guy, this black guy walking Walking around this suburban neighborhood. dan dia sendirian banget
Dan itu gelap, udah malam. And he's on the phone. Terus habis itu tiba-tiba tuh ada mobil putih yang ngikutin dia di jalan. Yeah. Terus dia udah ngerasa nggak enak because you know what's going to happen to him. Kayak I think the ideal audience untuk yang nonton Get Out, seenggaknya lo udah tahu like civil rights movement sampai Black Lives Matter to understand apa yang Get Out coba kritik dan sampaikan gitulah pokoknya. Nah ini tuh soalnya kayak reminiscent sama I don't know Trayvon Martin dan segala korban police brutality. Soalnya apalagi dia juga di situ. Apalagi dia dicekek gitu he loh. He wears hoodie juga nggak sih in the movie? This guy in the first opening scene gitu. Jadi emang apa sih namanya ada yang emang pengen Jordan Peele kasih tahu gitu loh dengan apa ya gamblang lah gitu. Dan itu menurut gue kayak salah satu opening yang cool banget sih. Iya dan karena lo apa ya buat gue dari opening scene itu lo udah tahu apa yang akan Get Out ceritain gitu loh. Jadi kayak glimpse-nya tuh udah kelihatan banget gitu. And what I like is that how Jordan Peele could make it suspenseful enough gitu. And then setelah scene itu kontras ke scene si Allison Williams sama si Daniel Kaluuya ini. Iya, oke. Jadi si openingnya tuh basically ends up dengan si that guy yang kita belum dikasih tahu namanya being dragged into this apa sih kayak ke bagasi belakangnya. Iya, ke bagasi belakang mobil ya. Terus habis itu lagunya gue merinding. Lagunya Run Rabbit Run. Dan it's very creepy. Terus habis itu ya langsung ke lagunya Childish Gambino. Iya, yang Red. Terus dengan kita ditunjukin foto-foto potretannya Crash karena he's a photographer. Terus dan kayak a good one and a famous one. Terus ya udah kita diperkenalkan ke Chris dan Rose. Dan pokoknya basically awalnya mereka udah siap-siap mau ke rumahnya orang tuanya Rose. Tapi si Chris tuh ngomong kayak do they know that I'm black? That's going to be a problem. Terus Allisonnya kayak no. Well, maybe I should racist. They're not racist. My dad vote for Obama. He would have vote for Obama the third time. Dan dari situ lo udah bisa kelihatan bahwa in this film gitu, the fact that ayahnya siapa namanya? Si Rose itu vote for Obama and he would have vote for him the third time itu menjadi apa sih emphasis banget lah di kayak filmnya. Kayak white liberals yang mereka ngerasa mereka ally white marginalized communities. Iya, but then again kayak there's this ambiguous white guilt juga gitu loh di filmnya. Iya, true. But then again, nah dari situ itu udah mulai menurut gue dari ambiguous white guilt itu that goes downhill from there gitu. So I think this is the moment where we should have said spoiler alert. Yeah. Yeah. Udah spoiler ya? No, belum sih, cuman so if you guys the first listeners udah dengerin kita semua udah dengerin kita ngomongin Get Out nih ya, dan tapi kalian belum nonton, kalian stop di momen ini aja. Because kalian nonton dulu, ntar lanjutin lagi. Iya. We'll wait. Terus ntar responsnya kasih aja di Twitter kita. Yay. Iya. Terus sama ini. Terus akhirnya udah mereka berangkat. Dan di jalan they hit a deer. Dan ini tuh kayak pertama kalinya konsep dan tema hit and run diperkenalin ke kita. Jadi kan mereka hit and run si deer-nya itu, terus mereka keluar dari mobil dan yang nyobain ngecek tuh cuman Chris. Sedangkan Rose kayak what are you doing? Tapi bahkan bukan takut gitu loh, emosi yang dia tampilkin itu gitu. Cuman indifferent banget. Dan Chris tuh nyamperin si rusanya. Soalnya si rusanya tuh masih sekarat yang masih ada suaranya gitu loh. Jadi kayak barely living but almost dead juga, tapi kayak masih ada tanda-tanda bahwa dia hidup gitu loh. Terus ya udah Chrisnya tuh kayak ngeliatin, terus habis itu mereka nelfon polisi dan kita tuh baru tahu kenapa
Chris bereaksi seperti itu di entarnya kan, Iya. kan yang hit and run itu. Terus, nah pas mereka interaksi sama polisi ini, si polisinya tuh minta ID-nya Chris. Iya, padahal Yang nyetir adalah Rose. Dan kayak sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman si polisi cuma ngomong lain kali telepon animal service, dan terus abis itu dia malah minta ID-nya Chris. Terus habis itu Chrisnya ya as a black man in America, dia langsung comply. Iya. Dia langsung nyerahin state ID-nya. Tapi Rose tuh kayak no. no. Kayak what is this bullshit? Kayak dia kayak Rose-nya tuh nggak terima gitu bahwa this happen gitu. Iya, tapi Kan kayak dia tuh kayak nggak merasa apa ya, di situ dia tuh nggak memperlihatkan bahwa ya lo kenapa harus minta ID cowok gue gitu. Maksudnya Tapi dia tuh kayak nggak tahu kenapa si polisinya nanya gitu. Jadi kayak I think that's the moment kayak she realizes the racism that Chris faces every day gitu gak sih? Bisa juga Kayak sih. gue nggak bacanya kayak gitu. Tapi when you ketika lo udah tahu twistnya tuh it becomes sinister. Makanya kan kayak again there's this like white guilt gitu loh, kayak the fact that dia harus stand up because tapi of dia this tuh racism. nggak ngerti kalau misalnya when he stands up for him, kayak she's actually putting him in danger. Iya. Karena untuk dia nggak akan ada konsekuensinya gitu loh. Dia ngomong kayak gitu, ya nggak sih? Tapi kayak she's actually putting him in danger gitu. Terus ya itu pokoknya kayak gitu. Terus pas di mobil Chrisnya tuh kayak ngerasa dibela gitu. Terus apa sih dia bilang apa? That's impressive or something. Terus kayak I'm not going to let anyone fuck with my man. Kayak okay. And then I'm like okay, girl. Okay. Terus ya udah akhirnya mereka nyampe, dan pas mereka masuk ke kayak kompleknya, then you have to know kalau misalnya rumah mereka itu kepisah dari tetangga-tetangga yang lain, dan kayak kepisahnya tuh by a lake gitu. It's very funny games. Kayak lo nonton belum sih Funny Games? Iya, yang main Haneke kan? Iya. Tapi gue cuma nonton yang versi Naomi Watts. Sama gue juga. Karena gue takut. Dan itu kan mereka kayak dikelilingin lake gitu gak sih? Kayak apa sih? Kayak bener-bener remote gitu. Iya kan? Parah. Tapi ada tetangganya sih. Iya, but then again itu kayak it's like apa ya? Ibaratnya itu a weekend house gitu loh. Iya. Tapi it's actually a house. Iya, it's actually house gitu, which is scary itu malah lebih serem. Iya. Terus ketika mereka masuk dari mobil tuh, Chris ngelihat ada groundskeeper-nya who is black. Iya. Dan kayak he wears a hat, terus ya udah. Kayak very how should I say this? Very slave-ish gitu loh. Kayak apa sih? When you look at the house, when you look at this complex and this neighborhood, you suddenly feel like sounds like period racism gitu loh. Kayak true. Kayak tapi emang kayak the images of slavery dan semacamnya tuh emang ada terus throughout the film gitu loh. Terus oh god. Terus ya udah mereka masuk, udah gitu dikenalin, and kayak even their first conversation yang di ruang kayak di living room, terus kayak Chris sama Rose-nya duduk berdua, terus Dean masih berdiri, Missy duduk. It's very uncomfortable. It's very uncomfortable to look at. Because bahkan kayak the conversation is polite, cuman tapi apa ya, there's this kayak beneath the politeness tuh kayak there's something very uncomfortable gitu loh, kayak something kayak ibaratnya tuh itu diem, tapi tuh kayak ada yang suddenly kayak creeping out underneath your skin gitu loh. True. Kayak there's this very eerie feeling gitu loh. Yeah, dan even though the conversation is very polite, very harmless gitu, which is one of the great things that Jordan Peele can pull off gitu loh. Iya, dan I think kayak the bigger picture dari Get Out tuh ya emang modern racism yang microaggressions, yang apa ya, yang mask as polite, harmless, dan unassuming conversations. Padahal itu sebenarnya mereka cuma ngomongin, apalagi yang di party scene itu mereka kayak ngomongin stereotype yang further dehumanizes and objectifies Chris as a black man. When you watch the movie, you realize gitu loh, kayak there's something apa ya? Yang mungkin buat orang-orang kelihatannya kayak yang apa ya, mungkin buat orang kelihatannya kayak biasa aja, tapi biasanya itu tuh kayak biasa yang kok agak aneh gitu ya. Kayak mungkin orang-orang ada yang ngebacanya as like passive aggressive, cuman it's not, it's tapi racism. Mungkin ada. No. Okay, sorry about that. Iya, terus apalagi yang di party scene itu tuh sangat
sangat white liberal yang zaman sekarang banget Iya, sih, iya. yang mereka ngerasanya it's a compliment but it's not, it's objectification, kayak Yes. yang nanya is Very it better, backhanded compliments and not even compliment, kayak yang nanya is it better, Oh, iya, kayak iya, iya. kayak apa ya, nge-imply that Chris is like well endowed oh yeah, I forgot below about that. down there, kayak that's really ini. Terus yang Yikes. I like Tiger Woods. Oh, iya. Jadi kayak you don't want to talk about race, tapi malah race is the only thing that you see about him and all you talk about. Yes, gitu loh. yes. Jadi kayak oh, karena mereka race-nya sama Iya. ya pasti oke. Ya udah Dan gitu. kayak just because he's black pasti he's good at sports. Yes. Kan, I mean kayak those are the kind of microaggressions gitu loh. yeah. That sometimes ya gitu lah. Again karena ini udah bisa ngomongin spoiler ya. Dan dari situ tuh udah bisa kelihatan kayak by Chris being there, it kayak it underlines the apa sih namanya, bahwa ada sesuatu yang aneh gitu loh, kayak sesuatu yang biasa orang-orang bakal ngomongin sebelum mereka membuat transaksi gitu loh. Menurut iya. kalian ininya gimana? Fiturnya gimana? Oh, ini orangnya bagus gak? Atau kayak gimana? Those are the kind of microaggressions gitu loh. Those are the kind of microaggressions remarks that they make. Jadi kayak pertama kita ngelihatnya itu kayak microaggression biasa, Iya. yang biasa dilakuin with whiteys. Iya. Tapi ternyata pas udah twistnya diliatin, ternyata itu tuh mereka kayak Iya. lagi inspeksi barang dagangan gitu Iya, loh. kayak inspeksi barang dagangan sebelum beli gitu loh. Parah banget, serem banget sih Iya. sebenarnya. Tapi dari again kayak we thought that it would be like I thought it was going to be like slave auction-ish. Iya. Kayak those kind of twist Dan gitu, kayak but no. it's kinda true. Kayak Iya. agak ya. The auction is kind of true, but then again the twist makes it even scarier gitu loh. Let's talk about that one Asian American. Oh yeah. Kayak- I don't know what he's doing So there. jadi, so I read this really good article. Jadi gimana ya, Asian American tuh memang nggak sebanyak black people dan nggak Yeah. sebanyak white people. Cuman mereka ada myth kalau mereka tuh model minority dan mereka dilihat jadi minority yang paling deket ke whiteness gitu loh. Yeah. Terus I think kayak his one line, and there's only one line adalah, do you think apa yang lupa gue? Kayak do you lupa ya? think the African American experience is a benefit or something like that? Pokoknya dia kayak Oh ya, pokoknya dia ngomong bawain ras. He talked about how African Americans could itu tuh keuntungan atau benefit kerugian. from this era. Something. Iya. Yeah. Pokoknya dia kayak Basically dia nanya kayak, is it better for you guys today? Nanya something kinda like that kan? Nah, tadinya tuh itu sama sekali nggak loaded dan kayak that's racist, udah Iya, gitu iya, aja. iya. Tapi when you see the twist, itu tuh sebenarnya dia kayak lagi mempertimbangkan what is my best chance to get the privilege of white proximity. Ya nggak sih? Kayak I see. menurut dia kayak untuk lebih diterima with white people, mendingan dia stay as an Asian man or switch to an African American body. So basically, so basically Jadi it's semuanya like, tuh transaksi gitu. Iya. So basically it's like this Asian American guy itu apa sih namanya? Dia tuh kayak pengen, dia tuh nanya begitu, dia mau tahu kalau misalnya gue bakal melakukan transaksi ini nih, kalau misalnya prosesnya udah terjadi, apakah hidup gue akan lebih baik jadi black man? Iya, dibandingkan dengan Asian. Ya, Iya nggak sih? Karena mereka sama-sama minority. Dan it's fucked up. It's really fucked up. But then again, it's apa ya? Makes you think gak sih? Makes you think. Dan ini tuh kayak cuman ini doang yang ngebahas relations antara non-black people of color dengan Yes. black people. Yes. Dan kayak memang Asian people kayak in a way complicit juga in anti-blackness gitu loh. Ya nggak sih? Iya, betul. Kayak- Iya sih. Because I mean kayak looking at history, Asian people tuh emang ada history untuk jadi slave owners. iya.
literally cuman black people yang pernah jadi slave. Oh, iya, So iya. like kayak our struggles, kayak Yeah. Asian American struggles tuh kayak nggak bisa dibandingin with black people's. Iya, but then again kayak apa ya? Because ini yang yang ada di filmnya ada Asian American juga itu bukan berarti apa sih namanya they represent all the Asians gitu loh karena but then again struggle-nya beda-beda kan. If we talk, Tapi tetap aja that they are complicit gitu. Iya. Complicit. Ya, oh my god, when I think about it, iya benar Iya juga kayak, sih. oh that is so loaded. Kayak pas udah kelihatan twistnya tuh, oh god. Gitu Okay, lah. so basically the twist is Oke, tadi kesan, kayak party scene, terus kayak, ntar dulu, dia ketemu sama Logan. oh ya. So this is where it gets very Stepford Wives. Lo nonton gak sih Stepford Wives? Gue belum nontonnya Nicole Kidman. Gue belum sempet nonton, gue udah Oh download. god. Ya Iya. jadi ceritanya tuh kayak this like really well behaved kayak rich women, Oh, iya. but they're actually robots. Oh ya? Iya. Maaf ya gue spoilerin. Yaudah nggak apa-apa. Cuman kayak itu salah satu kayak Oh. Jordan Peele tuh bilang di interviewnya kalau misalnya inspirationnya dia adalah selain Funny Games, which is obvious sebenarnya. Ya, kayak referensi Funny itu. Games, Misery, The Shining, Wow. Stepford Wives, and Rosemary's Baby. Tapi kalau misalnya taste in oh films. iya, he does. Udah gitu, Stepford Wives sama Rosemary's Baby tuh kayak gender horror gitu loh. Gender horror. Gender horror, kayak Mustang juga menurut gue kayak gender horror. Repulsion gender horror. Gender horror. Dan kayak he wants to do something like that, tapi about race. Iya. Ya gitu, dan kayak Which is why this is called social horror. thriller. Social horror Tapi thriller. iya, tapi horror sih. Iya, kayak, tapi horror sih it karena haunts me. because apa ya? Because there's this apa ya? Gue tuh suka selalu membedakan gimana lo gimana thriller dan horror gitu loh. Tapi menurut gue ini tuh lebih horror daripada thriller buat gue. Yeah, me too. Because there's this apa ya? There's this bukan weird sih. There's this strange vibe about it gitu loh. That seems very supernatural-ish gitu. But then again, it's not gitu. Kalau misalnya thriller kan, it's scary because it's real life most most of the films. Tapi kalau misalnya horror tuh, there's this apa sih namanya? There's this element that looks like real life, that looks supernatural, but It's there actually rooted in real life. yeah, it's rooted in real life, which is why it's hard to make a horror film. Yeah. Cuman kayak it's thriller as in it's thrilling. Iya. Cuman It's also kayak thrilling. I love horror and I love comedy. Kayak dua itu adalah kayak favorit gue, dan kayak my personal indicator kalau film itu horror atau enggak is if I bring that film home with me. Jadi kayak I've had nightmares about Georgina, like fucking Georgina. Pokoknya ada satu scene yang di mobil itu serem banget kayak to me, dan kayak every time I close my eyes and try to sleep tuh kayak she appears. Dan tau gak sih adegan yang si Walternya itu lari ke arah dia? That's fucking Oh, iya. That's scary as hell. Oh, are you shitting me? Kayak gue tuh udah ngeliat itu di trailernya. Dan di trailernya di trailernya aja buat gue udah serem gitu loh. Pas when you watch it in big screen, Itu it's kayak lutut much gue lemes. scarier. Wah, parah banget sih. Pokoknya tuh kayak menurut gue banyak banget kayak apa? Momen-momen horor gitu loh. Bahkan yang nggak ada payoff kayak quote unquote payoffnya, kayak misalnya menurut gue salah satu yang paling serem adalah pas Chris turun malam-malam ke bawah, terus Georgina lewat. Oh iya. Udah lo lewat doang, nggak ada Iya, apa-apa. lewat Dia doang. nggak nyerang, nggak apa. Tapi oh shit, kayak with that The score really kayak, helps juga wah, sih. parah sih. Kayak it's really good. It's really good. Ya bahkan untuk standar horor tuh kayak menurut gue bagus banget, selain komentarinya kena banget. Oke, balik lagi ke party scene. Dia ketemu Logan. Yeah. Dan So Logan is the guy in the first scene. We don't know that, cuman I think ya. Iya. Iya. Logan itu the Soalnya guy kayak in the gelap first scene. banget. Gue Oke. soalnya suaranya mirip. Oh iya. Dan Jadi mukanya di first mirip. scene itu tuh dia ngomongnya dia super biasa aja gitu loh. Kayak like a Kayak- regular guy. Iya, Dan like a ngomong di regular telepon. guy, dan tiba-tiba ada orang yang ikutin, anjing ada orang yang ikutin gue, gimana dong? Duh, gue takut banget. Iya. Anjing nggak bakalan, hari ini bukan hari Hari gue. Not Pokoknya today. gue nggak bakalan Mati hari ketangkep. ini. But then again, oh my god, Then he look at did. that film. I There's need so to much watch to it again. unpack. Yeah, there's so much to unpack. Terus apa lagi sih? Terus ya, jadi di this party scene, Chris tries to avoid people by
pretending to take pictures Yeah. because that's what he does anyway. Jadi I think there's a really good article about the use of eyes and camera. Itu bagus banget menurut gue, kayak kameranya tuh nyiptain jarak dan kayak juga saya nyiptain jarak juga ngasih Tapi, perspektif iya, Chris ngasih gitu. perspektif sendiri gitu. Jadi ada dia lagi ngelihat dari kameranya gitu, terus dia ngelihat Ada he spotted this one black guy. iya, and Kayak- there's kayak like only turning- one other black guy. Terus ya udah dia samperin kan. Iya. Pas disamperin, Oh my god. Si Logan-nya tuh ngebalik, terus matanya tuh super kosong. super iya kayak apa sih? Matanya tuh bener-bener kayak Like he's not there aja gitu Iya. lah. Terus kayak ngomongnya tuh very old-timey. very white. Very wide dan old-timey gitu loh. Very kayak, polite, old-timey. Hi. Dia gitu kayak, Oh, hello there. iya, dan I si didn't see you there. Chris-nya tuh ngomong, it's good to see another brother here. Dia gitu, oh, hello. Kayak, why yes. Kayak ngomong zaman Beauty and the Beast gitu. Iya. Nah, itu Yeah, of and then- course it is. Kayak, Of course dia kayak, it is. kayak overly polite. Terus tiba-tiba ada this elderly woman. Elderly namanya white woman. Philomena. Philomena. Yeah. Philomena. And Philomena just grabs Logan's hand gitu. Dan Jadi kayak, kayak dan Logan. dan dari situ udah kelihatan kalau misalnya ternyata mereka itu couple. Iya. Which Which is is kayak lebih puzzling gitu loh, kayak lebih pasti wait, kayak why? kenapa? Oke, pertama kenapa Logan sama Philomena. Philomena? And why Logan dresses like that? Mungkin pikiran kita kayak oh mungkin si Philomena itu kayak tries to change him gitu loh. Tapi mannerismnya sendiri beda gitu loh. Kayak Iya. dari awal tuh udah oke, udah ada something that's very wrong. apa ya? Iya, kayak something very yang bikin kita bingung aja kok bentukannya begini ada gitu loh. Ya kayak there's gotta be something wrong with this guy. Pokoknya kita udah tahu itu. Cuman we don't know what. Terus? Ya. Oh, terus habis habis itu, itu? tar dulu. Iya. Gue tau Iya, mau iya. ngomong apa. Cuman habis itu si Philomenanya kayak itu ada yang mau ngomong sama Iya. kamu, ayo kita kesana. Terus si Chris-nya tuh nice to meet you dan kayak Chris tuh ngasih fist bump, kayak ngasih fist bump kayak orang kayak bro gitu lah ya. Iya. Terus sama si Logan tuh Diambil gitu loh. Jadi dia kayak mau handshake, salaman. kayak mau handshake. Jadi kayak si face-nya Chris Jadi tuh face-nya itu diambil di-handshake. di handshake. Sebenarnya itu kocak tapi Tapi itu it's very creepy. It's very creepy Wait. karena apa ya bentukannya kayak kita Yeah. mau ketawa tapi then again kita udah There's something dituntun. sinister gitu Kita loh. udah dituntun sama Filmnya sendiri kalau Uh-uh. misalnya there's something bigger going on gitu loh. Terus ya udah. Terus habis itu dia kayak tetap perhatiin Logan-nya, terus Logan-nya pergi dan kayak when he meets kayak that people yang dipanggil dia itu, si Logan-nya tuh kayak nyamperin mereka terus he spins. Oh, iya, kayak iya, he iya, spins iya. as to kayak like he look at spins me. iya kayak gitu loh. kayak he spins as if like look at me I'm wearing this Outfit. I'm wearing this outfit and Tapi kita ngeliatnya cuman what is up with that? Cuman dari tapi situ tuh gue udah mulai ngebaca what's going on. tapi What dari he's situ- actually iya. trying to show tuh his body. Oh god. Oke. Kayak serem banget sebenarnya, kayak when you look back tuh kayak Iya. itu sinister banget. Kayak gitu loh pokoknya kayak nggak nyaman buat ditonton gitu. Iya. Nah, lu udah ceritain soal Messi dan Chris gak sih? Belum. The therapy session. Oh iya. Jadi sebelum party scene ini kayak pas their first night. Pas setelah si Chris dikejar sama Walter, terus pas Chris keluar gitu, he intended to smoke. Tapi Bentar dia Pak. Pokoknya malam pertama dia tuh tidur, terus habis itu kebangun malam-malam, Iya. terus pintu kecil di kamarnya itu udah kebuka. Iya. Ingat gak sih lo? Terus Iya, dia iya, turun terus keluar, terus dia ketemu Walter. Terus dikejar sama Walter, terus habis itu Walter tiba-tiba langsung belok, langsung nggak jadi ngejar. Jadi kayak Chris kayak apaan sih ini? What is this bullshit gitu. So he puts back His cigarettes and then as he tries to go upstairs, Missy ibunya si Rose ini nyalain lampu kayak kalau belum tidur gitu. Dari situ gue udah kayak ngapain amat sih ini kayak nggak apa sih namanya, maksud gue kayak rajin banget sih lo. Iya. Bangun-bangun gitu loh jam segitu. Dan kayak mau ngapain sih? Kayak gue sama sekali nggak ada, I have no idea what's going to happen gitu loh. Iya. Gitu. Tapi dari situ gue udah takut banget. Gue juga. Wah, Nah,
Jadi salah satu salah satu latar belakang yang perlu kita garis bawah ini adalah si bapaknya Rose itu ahli saraf. Kerjanya jadi ahli saraf. Ahli bedah itu yang Ahli bedah saraf. Ahli bedah saraf. Neurosurgeon, right? Iya. Dan si Missy itu hypnotherapist or just therapist? Yeah. Psychiatrist. Enggak psychiatrist, tapi terapis. Hypnotherapist. Jadi terapis menggunakan terapi Hypnotism. menggunakan hypnotism. Oke. Jadi pas si Chris sama Rose baru nyampe dan mereka ngobrol sama orang tuanya, si bapaknya tuh bilang kalau misalnya oh iya ini Missy ini dia itu hipnoterapis, dia itu yang bikin gue, dan dia itu ngehipnotis gue untuk nggak ngerokok lagi karena setiap kali gue mau ngerokok sekarang setiap kali gue ngeliat rokok gue mau muntah gitu. Terus habis itu si bapaknya kayak nawarin lo mau nggak digituin, terus kayak ya nggak mau gitu loh. Nggak mau lah, kayak who wants strangers to mess up with your head, kayak dihipnotis gitu tuh. Nah, terus habis itu pas di malamnya ini si Missy nyalain lampu nih kayak oh halo, kayak kalau belum tidur ya, ini cuma kayak si Chris bilang cuma kayak ya get some fresh air. Terus akhirnya mereka duduk dan tapi mereka the thing is pas si Chris pertama keluar tuh dia belum ada, which is scary, which is kayak how did she get there gitu loh. Makanya. Nah dari situ akhirnya mereka ngobrol soal kehidupan apa sih mereka, terus kayak gimana si Chris sama si Rose gitu. Terus si Missy nanya gini, lo suka ngerokok di depan anak gue nggak? Gitu. Terus kayak si Chris bilang kayak yeah, I'm trying to stop, I'm trying to quit. Terus habis itu si Missy bilang apa sih kayak lo mau nyoba dihipnotis gitu nggak sih? Seinget gue kayak ya lo mau nyoba dihipnotis. Terus dia kayak si Chrisnya bilang, haha emang mau hipnotis kayak gimana? Emang lo bakal kayak ngegayung-gayungin jam tangan di depan gue or something like that. Tapi selama dia ngobrol kayak gitu tuh si Missy-nya udah sambil ngaduk-ngaduk teh. Iya, jadi dia tuh sambil ngaduk-ngaduk teh tuh kayak bunyi sendoknya tuh kepenting sama gelasnya itu loh. Nah, dengan ada suaranya itu di tengah malam itu jadi salah satu, jadi kayak itu kayak trigger hipnosisnya si mereka. Karena itu the only thing yang ada di dalam kesilensan, di dalam kediamannya itu loh. Yeah. Nah dari situ akhirnya si Chris sudah. Tar dulu, belum. Yang tanya tentang ibunya. Oh. Tapi gue lupa apa yang ngeprom dia untuk nanya ibunya. Iya, gimana ya? Soalnya kan kayak pas mereka siang-siang itu udah ditanyakan kayak where's your parents gitu, kayak begitu bilang kayak my dad has never been around and my mom died when I was 11 gitu, kayak matinya kenapa, hit and run. Terus habis itu kayak dan waktu itu lo yang ngapain? Jadi kayak sambil ngomong kayak gitu si Missy tuh kayak menuntun dia ke apa sih ke proses hipnotisnya. Terus habis itu si Chris udah mulai uncomfortable untuk ngomongin itu, tapi then again dia kayak mau ngomongin, dan dari situ juga dia udah mulai ngeluarin single tear. Iya, dia tuh kayak ditanya kayak where was he when that happened gitu loh, ketika ibunya meninggal, dan dia bilang kayak dia lagi nonton TV dan it was raining. Dia itu kayak find the rain. Terus benar ada suara hujan. Dan dari situ gue udah mulai anjing, gue takut banget sih. Gue kira tuh pas gue nonton itu di luar emang lagi hujan gitu, tapi ternyata enggak. Makanya, oh god, itu serem banget. Wah, parah banget. Wah, gila sih, kayak bahkan dari technical levelnya aja tuh ini kayak hits all the right spots gitu loh, dan kayak benar ada suara hujan, terus kita kayak dikasih flashbacknya gitu, pokoknya kita dikasih lihat dari belakang gitu kan, Krisnya lagi nonton TV dan ada suara hujan, terus dia bilang ibunya nggak pulang dan dia nggak berusaha nyari, dan kayak that guilt tuh is the one thing that makes him vulnerable. Terus ya akhirnya Missy ngegunain itu untuk ngehipnotis dia, dan akhirnya that single tear. Dan single tear-nya itu udah mulai keluar banyak banget gitu loh, udah mulai ngerasa anjir udah ada sesuatu yang nggak beres. Terus and then tiba-tiba yang bikin gue kayak super in awe itu adalah si Missy yang ngomong now sink to the floor. Iya, oh god, gue merinding. Jadi pas si Missy ngomong now sink to the floor, si Chris langsung kayak freeze gitu. Jadi in real life kalau misalnya kita ngelihat dia cuma duduk dan nangis. Tapi sebenarnya di dalam pikirannya, jadi tuh di sini udah mulai ada this amazing visual design gitu, gue juga merinding. Yaitu yang dinamakan The Sunken Place. Nah, jadi di Sunken Place itu adalah kalau misalnya gue lihat situ kayak alam bawah sadar ya.
Iya. It's kind of like that Iya. gak sih? Nah, gimana caranya Jordan Peele bikin alam bawah sadar itu bagus banget karena jadi lo udah ngeliatin, jadi selama si Chris di in real life dia itu udah apa sih kayak cuma terpaku gitu doang, di layar bakal kelihatan si Chris itu kayak jatuh ke bawah gitu, jatuh lama Tapi banget, jatuh tapi ke kayak bawah tapi inside himself juga. Iya. Jadi kayak dia masih ada semacam layar iya. untuk ngelihat what Chris eyes actually see gitu loh. Jadi ibaratnya tuh kayak apa sih? Kayak Inside Out gitu loh. Ya. Kayak film Inside Out Iya, gitu iya, lah. iya. Exactly kayak Perspektifnya film. kayak gitu. Iya. Perspektifnya kayak film Inside Out, Tapi tapi isinya nggak kayak gitu instead sama of sekali. instead Oh, of God. kalau misalnya Inside Out colorful, kalau misalnya di Get Out tuh it Oh looks no, like gue tau kayak apa, Under the Skin. oh iya kayak Under the Skin. Baru Tadi kepikiran. tadi gue mikirnya kayak ini, kayak apa sih, kayak you know lah, kayak out of space and everything Iya, dan gitu itu kayak bentukannya. outer space, saya nggak sih? Iya. Karena kayak beneran Tapi kelihatannya black. kayak hitam banget gitu hitam loh. banget, kayak hitam Iya kayak pekat. Under the Skin. Another great film sih. Iya, meskipun yang main problematik. Betul. Terus dan second place itu kayak kata Jordan Peele-nya sendiri ya metafor untuk apa ya, the state of black people yang ngerasa paralyzed dengan keadaan mereka sekarang gitu loh, yang kayak they see that white people take things from them, ngambil iya, culture-nya, apa tahu black man yang dibunuh sama I don't know Polisi iya lah, gitu, atau tapi they white supremacist. cannot do anything about it. Tapi Iya. they can see it happening, but they're helpless. Because Dan it's very heartbreaking. iya. Kayak My both God. in the film dan both in real life gitu. Iya. Karena Which is a really great apa ya, visualization gitu loh. Jadi kayak apa sih, dengan lo nonton ini pun juga, walaupun lo mungkin nggak tahu tentang isu-isu yang sedang ada gitu, kalau misalnya lo ngeliatin ini apa ya, gue bayangin kalau misalnya sinebro gitu ya, nonton yang sinebro yang nggak tahu isu-isu, terus dia nonton gini, mereka pasti kayak, gue pengen tahu lihat nih analisanya kayak gimana, and then pas lo lihat artikelnya ternyata kayak begitu, berarti ya apa sih, advantage-nya ada di lo juga kan, karena lo juga udah mulai at least aware akan isu itu gitu loh. Nah, which is kayak kenapa film ini tuh bahkan buat gue kayak kenapa film ini apa sih harus diperlihatkan di seluruh penjuru dunia adalah kayak because this is a serious problem gitu loh. It's kayak ibaratnya tuh sekarang tuh it's like the Holocaust, apa sih namanya, apa ya, air quotations trend gitu di zaman 80-90-an gitu, dari zaman 70-an si The Night Porter, atau tahun 90-an apa sih, Schindler's List. And then everything. Nah, di sini tuh ini tuh udah apa sih, as heartbreaking as it is, this is the story that people needs, bukan the story, this is the events, the occurrences that people need to know, people have to know gitu loh. And again, you can see white people are always the devil. True. Dan di sini juga kayak the genre horror tuh cuma jadi vehicle doang gitu loh. Kayak, cuma jadi instrumen, cuma sebagai vessel untuk apa sih namanya, untuk ngasih apa sih, ibaratnya kayak untuk bukan mengendarai, apa ya bahasanya, kayak apa sih, ibaratnya tuh kayak horor itu cuma sebagai vessel, ibaratnya tuh kayak packagingnya beda aja gitu loh. Gitulah. Soalnya itu kayak moral horror gitu loh. Iya. Dan gue gak ngerti, kayak lo tau gak sih tweetnya si GV Blitz tuh, yang mana? yang teaser trailernya tuh adegan si Chris lagi ngebunuh the brother, which I think tuh kalau misalnya lo ngejualin jadi physical horror tuh, I think it really misrepresent the film. Dan juga spoiler. Iya. Soalnya ini kayak moral horror gitu menurut gue. Dan soalnya serem banget. Soalnya kalau misalnya dengan teaser yang ngeliatin kayak gitu juga apa sih, a lot of thing could happen gitu. Nah, dengan apa ya, dengan lo bilang moral horror itu juga, gue juga ngeliat gitu loh teaser trailernya tuh yang lo bilang kepotong ya dari. Cuman kayak 2 detik doang, tapi adegan lagi wah gitu. Iya, adegan si Chrisnya mukulin adeknya kan? I think adeknya gitu. Pokoknya yang dia diginiin kan, di apa sih namanya kalau kayak gini? I forgot. Pokoknya dengan adiknya yang pertama banget, yang kan dia disamperin ke kursi itu kan, yang di ruangan itu. Oh iya. Soalnya gue ngeliat kayak ada Ivy itu. Oh yang bagian situ. Iya. Kalau misalnya apa ya? Soalnya dengan apa ya? Teaser ini tuh sangat pintar apa ya?
pintarnya tuh secara keseluruhan. Kalau misalnya lo potong cuma bagian-bagian tertentu, persepsinya akan beda banget gitu. Dalam kasus ini dengan with the trailer being cut to the part where Chris hits the brother, itu tuh udah menimbulkan suatu persepsi dan ekspektasi yang dan beda ekspektasi gitu. yang Dari beda gitu loh. ditujuin sama sutradaranya sendiri ya nggak sih? Iya gitu. Soalnya kayak Makanya. menurut gue nih, I think kayak both horror and comedy itu beneran rely on frame of reference dan ekspektasi apa penontonnya gitu. Iya. Nggak akan ada orang yang reaksinya berbeda karena apalagi yang super spesifik dengan black experience kayak gini gitu loh. Iya, karena juga horor sama komedi juga apa ya? It's hard to make karena selera orang beda-beda frame dan of reference-nya gitu. Kalau misalnya lo nggak ngerti ya nggak akan kena buat lo. Makanya sangat kenapa segmented gitu loh. Makanya kayak apa ya? soalnya kalau pas kita nonton tuh kayak pada sepi gak sih reaksinya? Iya. Soalnya Tapi kita juga- tuh 20 menit terakhir tuh you hurt me. Kayak gue udah heboh banget sampai yang orang depan tuh pas kita beres tuh Dia mereka ngeliatin ini kita. kayak who is this loud ass bitch? Kayak ya sorry cuman ini tuh sangat katartik gitu buat gue. Tapi yang gue juga notice dari apa yang kemarin kita nonton itu, apa sih namanya? When dimana adegannya lagi lucu, orang-orang tahu gitu itu lucu. Tapi kalau misalnya udah mulai serem, mereka tuh bingung kayak ini kenapa serem gitu loh. Kalau misalnya gue lihat, Iya betul juga. Tapi banyak juga yang kita ketawa mereka enggak sih. apa yang bagian yang kita ketawa mereka enggak tuh? Obama tuh pada ketawa gak sih? Tapi Enggak. kan. Terus kayak Kita tuh ketawanya soalnya itu apa sih namanya jokes itu repercussion gitu loh. Itu udah diulang kayak apa sih? build up-nya udah ada sebelumnya gitu. Baliknya juga kayak the old comedy rules of three gitu loh, kayak 1 enggak, 2 enggak, 3 baru kena gitu Yeah. jokesnya gitu, which is why apa sih tentang di Obama joke itu tuh ngena banget gitu. Dan I think joke-nya tuh kayak dan ngomong-ngomong soal joke, I think we have to talk about Rod from TSA. Yes. Dia tuh I love Oke, him jadi so much. Rod from TSA itu adalah temennya Chris. Iya. Temennya Chris. Jadi dia itu pas si Chris mau pergi, si Rod itu kayak, udah lo ngapain sih pergi-pergi, lo udah tahu kan kalau misal kayak gini tuh pasti suka ada yang aneh-aneh. Lo tuh gak usah sok aneh-aneh deh, gini-gini gitu. Dan throughout the film tuh Chris emang telepon-teleponan sama Rod ini karena I don't know, I really like kayak the only black relationship yang ada di sini tuh mereka gitu loh. Dan Iya. kayak it's very kind, very caring. Very genuine gitu loh. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh punya vibe di mana mereka itu nggak apa sih, nggak ngelucu, tapi mereka tahu kalau misalnya mereka, apa sih yang mereka obrolin, yang mereka bicarakan, dan apa ya, stylenya mereka tuh entertaining gitu dilihat. Dan itu fresh banget gitu loh buat ditonton gitu, apalagi dikemas dalam bentukan horor gitu loh. Which is kayak menurut gue ini bukan komedi horor, menurut gue ini lebih ke horor gitu. Horor aja. Horor dengan Gue tuh bahkan lupa dengan itu lucu komedi. gitu loh. Iya. Jadi kayak horor dengan ada sisi komedinya gitu loh. Gue nggak bilang ini bahwa komedi horor gitu loh. Me too. Kayak waktu itu ada yang pernah bilang apa bedanya horror with comedy dengan horror with jokes. Dan I think kayak horror with jokes dan This bukan is horror comedy with gitu. jokes. But I don't know. But then Soalnya again, kayak it's not funny. it's not funny at all Kayak serem gitu loh, banget. serem banget I mean buat when gue. it's funny, it's really funny. Tapi when it's scary, It's it's going to goddamn scar scary. you for life gitu. Sumpah Jadi- gue bakal nonton lagi sih Gue kayaknya. juga cuma tadi mau nonton lagi when it opens. Jumat ya? Iya, gue terus- Jumat nih nonton deh. Apa sih gue tuh suka banget yang Rod tuh single-handedly saves Chris. Kayak dia tuh ada inisiatif untuk Iya. research sendiri karena he's an TSA agent. TSA tuh Itu kocak banget sih yang Kalau TSA tuh- iya, iya. Glenn itu lucu banget yang di Amarus. TSA tuh TSA Yang di tuh kalau airport misalnya itu yang Iya, nge-profile. No, kayak yang ngecek-cekin lah pokoknya. Iya, dan kayak ini TSA in a good light gitu loh. Maksudnya kan biasanya TSA yang nge-profile orang-orang Iya, yang kayak imigran-imigran yang bener-bener, gitu kan jahat. Yang jahat. Iya, makanya Tapi ini sekarang juga TSA kayak yang malah apa ya? Black wisdom, black kindness personified gitu loh, which I really like. And he's really funny juga, kayak gue suka banget deliverynya dia. parah. Padahal cuma di telepon doang. Dan Scene dia I tuh love dikit him. gitu loh, Scene-nya tapi dikit.
apa ya, sangat memorable gitu loh. Iya, it speaks Kayak- to the power of the director juga sih. Dan yang gue suka dari itu adalah his role in the film is not a comedic relief gitu loh. Yang gue suka. Sure, he has comedic side here and there gitu, but then again he has a purpose there gitu loh, because when apa sih namanya, si Rod itu tuh juga berperan sebagai the eager endeavor dari para orang-orang African American yang pengen nyelamatin Yeah, true. kawan-kawannya gitu loh. Which is kayak buat gue kayak pas nyelamatin gue kayak agak terharu gitu loh. Iya, because kayak Oh my God, gue kayak when tahu. you're that marginalized, all you have is each other. Iya. Bahkan pas dia lapor ke polisinya aja tuh dan padahal polisinya juga dismissive gitu loh mereka. tapi polisi padahal juga They're African American, they're black gitu, tapi kayak mereka juga ngedismiss si apa yang Rod bilang gitu, tentang which is sebenarnya kalau misalnya didengar mungkin emang agak-agak twisted, but then again kayak because we're living in the president's era gitu, kayak gue nggak mau ngomongin namanya gitu loh, kayak it's this US president's era, ini tuh bener-bener relevan gitu loh, dan gue bener-bener apa sih kayak thankful banget ini film tuh udah kayak muncul di saat yang tepat gitu loh. When I look back at how stories gitu, gue selalu inget Taraji P. Henson dulu tuh pernah bilang di round table tahun ini. She said something that I believe that the universe will give you the story that you need now, gitu loh. Sumpah di situ gue nangis banget. Oh yeah, It was so good. Yeah, and everyone, I think a lot of people juga ngerti relevansinya because it made bang gitu loh, kayak it made a lot of money. It made a lot of money because kayak apa ya, and berarti sekarang ini udah bukan zaman kapan lagi gitu. We know that apa ya, pictures by minority sells a lot gitu loh. Hidden Figures, Moonlight, Get Out, Fences. Get Out tuh there's a lot of money. Iya. Dan kayak budgetnya dikit banget. Terus tadi ngomongin apa ya? Oke, Rod. Terus, oh no, kan dia ngomong ke polisinya, dan polisi yang pertama kali dia ngomong itu kayak it's a black woman. Iya. Nah, tiga-tiganya black kan tapi. Yeah, I know. Cuman let's talk about the role of black women in this film. Oh yes. Karena cuma ada 2, dan gue lupa nama officernya siapa. Pokoknya that officer sama Georgina nggak sih? Sama Georgina. And that's... Nah, dan kayak I think it's a double-edged sword gitu, karena menurut gue Georgina kayak she's the only black woman yang di trap sama Rose. Iya. Dan she's the only person yang apa ya, her black mind actually comes to the surface without any external trigger. Oh iya. Oke, the thing is pas di party scene itu Logan itu lagi ngobrol-ngobrol sama family members. Terus habis itu Chris mulai curiga gitu, so he took a picture of him. Nah pas Chris took the picture, ada flash sama suaranya, dan di situ Logan mulai kayak stun gitu loh, kayak there's something wrong gitu. Terus habis itu Logan dan kayak langsung dia mimisan. Terus dia mimisan dan Logan langsung nyerang dia gitu loh. Kita nggak tahu itu kenapa itu terjadi gitu, tapi sebelumnya itu tuh setelah Georgina ya. I don't know, I think kayak di hari yang sama. Di hari yang sama. Nah, terus si Logan tuh nyerang Chris dan get out. It looks like a threat, cuman it's actually a warning. Iya. Gitu. Terus kalau yang sama Georgina itu in the bedroom, oh my Oh god, my it's God. really good, and I think Betty Gabriel delivered the whole story of the film in that one scene, in that scene. In that one scene kayak the scene where she said no itu ada. Itu oh my god. Itu tuh di bagian dia ngomong no itu udah kelihatan beberapa range emotions gitu loh. Itu parah banget kayak no-nya itu tuh antara lo no apa yang lo omongin itu tuh nggak benar, no itu kayak enggak gue nggak pengen ini terjadi gitu loh, kayak terus ada lagi no di mana kayak with a single tear jadi tuh kayak apa ya, setiap kalimat no yang dia bilang it contains different emotions, different state of mind gitu loh, which is a very apa ya, it's hard for actors to do that gitu loh, apalagi yang laki-laki gitu loh.
which is why Yeah. actresses always deliver, okay? Betty Gabriel deliver. Soalnya itu bagus banget dan Bagus banget, itu tuh parah. gak cuman, dan dia ke-trigger tuh cuman gara-gara Chrisnya ngomong I'm not comfortable when there's too many white people around. Yes. Cuman itu doang. Sedangkan dan- cowok-cowok yang lain tuh mesti ada flash untuk ke-trigger. Dan dia juga, dan si Georgina juga sebenarnya agak ke-trigger pas di nuangin kopi. Oh iya, ha. Itu Dan tuh karena ada suara tingnya Ha-ha. ini sih. Nah, Kesan jadi kayak jadi tuh noise jadi lagi. tuh jadi tuh apa sih namanya? Tapi dia ketiganya nggak gimana. Nah, yang gue suka pas bagian dia ngomong no-nya itu tuh apa ya? Gue tuh bener-bener ngeliat jelas banget gimana ekspresi dia mau keluar, Iya, ekspresi kelihatan dia nggak sebagai sih? Georgina, dan ekspresi si orang yang Sebetulnya ada di situ gitu. iya. Nah, sekarang Bolak-baliknya tuh kelihatan banget kayak ketika Georgina struggle dan ketika si Georgina kayak udah Diambil dimasukin lagi, lagi gitu ha-ha. loh, kayak itu keren banget it's sih. amazing. It's amazing. Kayak give an Oscar to Betty Gabriel. Oke. Iya, terus tapi itu kayak antara black women are perceived as this strong, independent women yang who don't need no man. Cuman Yes. di antara lain black women do crack gitu. Iya, Kayak iya. don't see them as like invincible. Soalnya, Iya, jadi betul. kayak gue dengernya dua hal itu dari Mm-hmm. the black women critics on my timeline tuh kayak dua itu gitu. Jadi antara kayak readingnya dua itu aja. Iya, jadi kayak antara black women do everything, but then again black women ya Don't put apa ya? nggak perfect gitu lah intinya. Aha, Dia iya. nggak bisa melakukan semuanya gitu loh. Iya. Nah, Yeah, I think now that's a very valid critic juga. let's talk about the twist. The twist. The It's twist- coming. The Okay, twist we're is like 50 minutes into this podcast dan baru sampai twistnya. Oh god. the twist is just So the twist is, jadi ceritanya, oh no, let's start with this. Jadi setelah yang sama Logan dia disuruh get out itu, dan dia juga notice kalau misalnya HP-nya dia dicabut chargernya terus sama Georgina, dia akhirnya he follows his guts and tries to get out of the house. Terus ya udah akhirnya dia bilang ke Rose, dan akhirnya setelah agak drama sih yang nggak sih, yang di pinggiran pantai pinggiran yang danau pinggiran itu, terus danau. kayak he cried and she cried. Terus ya udah akhirnya tapi itu juga yang gue suka itu soalnya apa ya? Buat gue walaupun itu drama tapi itu penting juga karena iya. it adds the humanity in it gitu loh. Iya, and that's what make the twist more painful. Yang bikin- jadi yang kayak bikin itu twist bagus. more painful Itu emang itu iya. kan, iya. Itu kayak maksud Kayak it gua adds, drama tuh kayak it adds itu. layers to it gitu loh. Iya, kayak itu sempat sedih-sedihan dulu sebenarnya, sampai akhirnya Chris decides to stay. Cuman akhirnya dia mau pergi terus. Akhirnya Rose bilang ya udah kita pergi aja gitu. Oh iya, oke. Terus akhirnya mereka pergi. Nah, pas Chris lagi packing tuh, remember the little door that I told you before? Kayak itu tuh kebuka lagi ya, Kebuka di lagi. kamarnya. Dan itu tuh kenapa kebuka gue nggak ngerti. That's like some supernatural shit going on. Terus akhirnya, oke, for those of you yang nggak bisa lihat di sini, jadi pintu kamarnya Tada barusan kebuka. So like it's very creepy now. Ya. Ya jadi Creepy. itu creepy. Why kosan gue? Terus ghost Oke. underrate. Jadi ada pintu kecil gitu kebuka. Terus si Chrisnya tuh akhirnya dia yang ngebuka pintu itu dan ngeliat ada box di dalamnya. Terus dia kayak Terus apaan what's ini box this? gitu. Akhirnya Terus and we were like no, okay, why don't? Dan terus ya udah akhirnya pas dia buka ternyata ada kumpulan foto-foto Rose with her victims and all of them are Black. Kayak all black men yang ada di situ, which is cuman siapa, Walter sama I think cuman Walter sama ada Logan gak sih di situ? nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak nggak ada soalnya itu ya. Tapi di situ ada Georgina. Iya, ada Georgina. Nah gitu, jadi kayak Georgina itu juga termasuk victimnya si Allison gitu. Oh ya, and someone pointed out kalau misalnya di foto Georgina sama Rose tuh one of them had an engagement ring, which I think is really fucked up. Cuman kayak ntar kalau pas gue nonton lagi gue Iya. lihat lagi, cuman that's really fucked up. Pokoknya jadi intinya Rose jadi baitnya mereka untuk diajak ke rumah, and then ya There's ntar that. dulu belum. Gitu Terus loh, ya udah maksud akhirnya kayak- ketika Chris lihat foto-foto itu dia oh shit, what's going on? Cuman dia belum ngerti konteksnya apa. Terus Iya. di situ pas dia akhirnya masukin lagi foto-fotonya, dia masukin lagi ke boxnya, dia tutup pintunya, and then there's Rose standing right behind him. Terus ready to go babe, terus kayak udah. Yaudah, Terus, ayo. Yaudah ayo. I just couldn't find my camera karena dia lagi ngeliat Iya. dari pintunya kan, dia cuman nggak mau kelihatan dia lagi ngeliat sesuatu gitu. Iya. Terus
ini kameranya, terus ya udah. gampang Terus lah. si Rose sambil nyari-nyari kunci di tasnya Iya. gitu kan. Terus kayak pas ke bawah tuh si what's his name? Eh, Adiknya. Terus adiknya tuh kayak iya. udah di pintu gitu. Iya, kayak Terus mau pokoknya kemana mereka lo kayak, gitu. mereka udah dihadang pergi. Terus Rose, where's the key? Dan kayak makin lama dia makin merasa terancam, and then kayak Rose, where's the key? Where's the key? Kayak Rose, give me the keys, give me the keys. Dan akhirnya in a very twisted way, tiba-tiba Rose kayak, Jadi you know, kayak you know that I would never give you the keys, right, babe? Iya, jadi yang tadinya Rose kayak no, Tadi tuh dia panik I gitu really loh. can't find the keys. What the Rose, fuck where is it? going on? What the Kayak fuck dia tuh is udah- going on? Rose, where's the key? You know, I And can then- give you the keys, right, babe? Kayak And then kayak dia tuh ngomongnya in a very chilling tone gitu loh, kayak Yeah, "You know very that I can-" stoic dan Iya, very- iya, kayak you know that I can give you the key, babe, you know. Jadi langsung tuh apa ya? Di sini gue baru mulai upload Alison Williams as an actress gitu loh, karena again those kind of transition is really hard to do gitu loh. Iya, karena I bought him. I bought We it bought gitu loh. we bought her kayak- act gitu loh Iya, jadinya. tadinya tuh kayak gue kira dia nggak complicit, dan gue kira tuh tadinya dia juga dihipnotis sama Iya. ibunya, ya nggak sih? Tapi ternyata- Kirain tuh dia akan lupa setelah tiap event gitu, taunya no, she's enggak. complicit, like Ivanka. Iya. Terus akhirnya Which is dia God. diserang sama mereka semua. Terus nggak dihipnosis dulu sampai dia paralyzed, terus akhirnya dia diikat kayak in a big room, dan in kayak this like big room, like very Lynchian room gitu loh. Iya, David true. Lynch room Ya, banget. terus abis itu dia diikat pakai leather gitu, slavery imagery terus. I know. Terus di depannya itu ada TV. rusa. Oh, ada rusa itu. ada apa sih, kepala rusa yang udah Iya. di and taxidermy gitu. iya, I forgot to tell you this, cuman buck itu tuh term yang itu tuh tadinya tuh racial slur untuk black man. Apa itu? Black buck. Dan Black buck juga buck. terminologi buat deer. Ingat gak sih yang awal banget? Oh. Kenapa dia bilang kayak dia bilang deers kayak bucks are overpopulating Oh, the iya, iya, world, iya, dan kayak iya, if I see a dead one on the street I'm like Oh, iya, good iya. for you or something. Oh, iya. Dan itu tuh sebenarnya kayak buck tuh juga kayak racial slur, I think in the 70s or something, untuk black man gitu. Oh. Makanya kayak it's very chilling ketika lo tahu paralelnya kayak gitu. Terus tiba-tiba TV-nya nyala. Oh shit, kita lupa cerita soal itu, si the art curator itu. Oh iya. Ya, nah, pokoknya. Iya, Ya, pokoknya kalau jadi udah nonton kayaknya iya, nggak perlu iya. diterangin juga. Jadi pokoknya gini deh. Jadi pas Chris sama Rose lagi di danau, di Oh, iya. party eventnya itu there's an auction of Chris, basically gitu. Terus yang paling punya banyak uang lah, let's say, dia yang menang. Nah, That's how an auction works. iya. Terus Pokoknya gitulah. ya, Nah, terus tapi yang tuh menang tuh si art curator itu yang ada tadinya yang tadi buta. yang buta, dan yang udah ngobrol sama Chris, dan Sebelumnya. kayak he knows his works gitu. Terus ya udah, akhirnya pokoknya di TV itu ada dia, siapa sih namanya, Jim I think, lupa, pokoknya something Iya, with J. Terus pokoknya si kurator itu dia udah pakai hospital gown dan kayak di hospital bed, dan dia bilang pokoknya dia ngomong kalau misalnya hipnosisnya itu adalah proses awal dari the whole thing, the Yes. coagulation I think Yeah. namanya, ya. Nah udah gitu sejak itu kayak dia akhirnya ngeh kalau misalnya the coagulation tuh white minds translated into black bodies, which is gitu. like the ultimate cultural, not even cultural, kayak appropriation. Iya, iya. Like, A itu literal kayak- appropriation. Itu kayak Ibaratnya kayak a white man wearing a black dude gitu loh. Jadi a black dude Iya, itu tuh kayak- it's kind of like an outfit gitu loh. which is really fucked up, karena mereka jadi ngeliat black bodies as cuman literally object that they can Iya. take off dan bisa dipakai, gimana ya, kayak, dan yang fucked up juga pas yang cerita soal Jesse Owens gitu, kayak lo ingat gak sih yang dia bilang si kakeknya Rose itu dikalahin sama a black man. Dan Oh, kayak iya, itu iya, iya, kan iya, sebenarnya iya. dari situ kan. Oh, iya, Jadi iya, kayak iya, mereka dari tuh situ. ngelihat black bodies are superior, Or- but
only with white minds Yeah. inside it. So Kayak- it's a whole other force of apa ya, bukan microaggression lagi, a literal appropriation gitu loh, a literal Iya, cultural karena appropriation. they're like obsessed with the pieces, kayak aspects of black people yang sebenarnya itu tuh stereotip yang datang dari mereka sendiri gitu loh. Yang misalnya kayak apa ya? Ya mereka bisa olahraga, yang kayak genetic Iya, makeup-nya emang bisa genetic olahraga. makeup. Cuman kayak you're exploiting the things that apa ya? That yang si whiteys ini nge-stereotypin black people sendiri gitu. Padahal stereotipnya datang dari mereka sendiri, tapi Iya. mereka nge-exploit itu juga. Padahal no. Yeah, which is why Rose plays a very crucial role in this hunting gitu loh. Karena Rose she would do anything to find the most fit, the most healthy, the healthiest, the handsomest black man she could find gitu loh. Oh my Iya. god, that's twisted banget. Sampai gue merinding loh Terus sekarang. ini the thing about yang itu tuh coagulation adalah they could have just killed those men gitu loh. Iya. Tapi instead mereka tuh malah ngehipnotis mereka, nge-paralyze mereka so that they know how helpless they are. Iya, Ya nggak sih? jadi- Which iya. is very very cruel. Jadi kayak kalau which is kalau misalnya hipnotis doang gitu ya. Kalau misalnya dihipnotis doang, dia masih bisa dihipnotis balik gitu loh. Tapi kalau misalnya udah dihipnotis dan udah diparalyze, iya. ibaratnya Dan- kalau misalnya secara medik ya, paralyze bisa diambil gitu. Heeh. But not necessarily apa ya, No, jiwa. maksud gue adalah kenapa nggak lo hipnotisnya tuh sampai nggak usah dia kesankan place, tapi ya ilangin aja gitu Iya, mainnya iya. tuh. Tapi ini tuh kayak mereka Di This ibaratnya tuh white is- disimpan gitu loh. iya make those black people watch what are being done to them. Tapi they have no control. Like they're there, they're present, but they have no control over it. Yeah. Itu very sinister gitu. It's very cruel. It's very Dan, cruel. Richard Brody from New Yorker bilang kalau misalnya jadi slave, lo masih bisa revolt if Masih bisa opportunity rebel arises. against. Uh-uh. Sedangkan ini Enggak, udah nggak cannot. bisa. Kayak you're paralyzed. Kayak- Kayak you see what's being done to your body, cuman you You cannot do anything. anything gitu loh, which is like the worst kind of victim juga gitu loh. Iya. Kayak oh my god, that's so scary. That's so scary. That's fucked up. Which is why this film is It's stressing me out. Tapi kayak it's stressing out, Iya. and it's relevant, very. very relevant gitu loh. Ibaratnya tuh kayak mind control, the next level of mind control gitu loh. Mind Kayak control and appropriation. Kayak oh my god, Oh my God. this sense of entitlement kalau misalnya Right. mereka beneran bisa picking the best body dan kayak ngebajak itu gitu loh. Kayak oh god, yeah, so whiteys. which is why we advise you to watch this in Again. the theaters gitu loh, kayak Iya. dengan Soalnya layar experience-nya besar. tuh beneran Experience-nya beda gitu like loh. nothing else. Parah. Gue Terus- mau nonton lagi sih. Gue harus banget. Terus Harus apa? lagi sih. Terus gue tuh mau ngomong apa ya tadi? Sama gue suka banget adalah adegan dan visual cue di My Grandma Loved Her Kitchen. Terus habis itu langsung Georgina. Lo ingat gak sih? Kayak that very first scene kita Oh, dikenalin iya, sama iya, Georgina. iya, iya, iya. My Grandma Loved Her Kitchen. Terus kayak kita di shot ke kitchennya tapi Terus ada Georgina terus di ke situ. pan ke kanan gitu ada Georgina ya gak sih? Kayak itu sebenarnya visual cue gitu loh, Iya, cuman iya, kita nggak nangkap visual itu sama cue, sekali ha-ha. ya. Gara-gara kita So basically Georgina itu another victim di mana dia apa sih mind dia itu dioccupy sama badan dia dioccupy sama neneknya Neneknya Rose. Rose. Oke. Terus pokoknya twistnya itulah ya. Udah. Pokoknya Terus habis itu terus habis itu Chris saved himself by literally picking cotton. oh iya. Kayak My dia God. tuh That's clever sih. Yeah, that's really clever. Dia kayak nyumpel telinganya supaya dia nggak kehypnotize. Terus akhirnya dia killed all the members of the family dan Wait. in a very ironic way Yeah, juga. but then again, let's talk about when Chris killed the male members. Nah, ini juga sesuatu yang bikin gue seram adalah di sini di film ini pertama adalah Allison Williams itu sangat bagus lah ya, we all know.
if you watch it, you know lah. Dan yang kedua adalah di sini lo benar-benar ngelihat bahwa the villain yang paling kelihatan cool dalam actionnya itu adalah white women-nya. True. This is why Alison Williams. This is why Alison Williams plays a very important role gitu loh. And apa ya? The fact that she could pull it off itu tuh keren banget gitu. There's this scene di mana dia itu jadi tuh di sini di dalam keluarga ini Alison itu cuma jadi ibaratnya tuh hitman-nya doang gitu lah. Dia nggak bukan hitman sih. Bait gitu. Tapi dia nggak melakukan the whole dirty work. Yeah, she doesn't do the dirty work because she doesn't do that basically lah gitu. Tapi jadi pas si ayahnya sama si adeknya udah dibunuh sama Chris, ada satu scene yang bikin gue serem banget, yaitu Alison Williams duduk di tempat tidur makan Fruit Loops. Dan ini gue bingung banget, dia makan Fruit Loops kering sama dia minum susu. Kayak kenapa nggak dicampur jadi sereal gitu loh maksud gue. Kalau misalnya Jordan Peele sendiri bilang dia tuh mau ngegambarin, karena at this point we don't know Rose as a character, karena twistnya kan udah di akhir banget, dan kayak to give more insight about the character, dia tuh kayak pengen nunjukin Rose as a woman yang with stunted growth gitu loh. Oh iya. Oh iya. Milk is gross dan kayak it's a very ibaratnya kayak dia childlike gitu lah. Iya. Tapi in an evil way. Nah, terus pas ada di sini tuh adalah dia makan Fruit Loops kering dan dia minum susu dan dia lagi nyari laki-laki baru, top NCAA, top NBA, top basketball players, prospects gitu lah pokoknya. Terus ada foto Keegan-Michael Key. Iya, terus habis itu dia dengerin lagunya I've Had the Time of My Life dari Dirty Dancing. Gue nggak tahu kenapa itu lagunya. Iya, karena stunted growth itu. Karena started growth ya? Dia kayak masih terperangkap di childhood-nya gitu. Iya. Itu tahun 80. dia hipnotis gak sih? Berarti dia ibaratnya? No, kayak she's just really twisted aja. Anjrit, serem banget. So this is... Dan pas di sini, pokoknya long story short adalah si Alison-nya ini, si Rose ini, dia akhirnya tahu kalau misalnya si Chris sudah pergi. Dan akhirnya dia ngejar gitu. Ngejarnya pakai shotgun, my god. And you gotta know, jadi pas mereka akhirnya udah kabur, si Chrisnya udah kabur, dia nggak sengaja hit and run Georgina, and he tried to save her, like, bitch, just run, masih get gitu out. Loh. Kayak gue kesel, cuman kayak we know what the decision comes from gitu loh, kayak gitu. Even if it's a stupid decision, we can empathize karena dia masih ada leftover guilt dari ibunya itu gitu. Jadi ya udah, gitu pas Georgina di mobilnya, gitu kayak he's speeding dan si wig-nya Georgina tuh agak lift up a little, then you can see her lobotomy scar. Yes. Then you ruin my house, and itu kayak Jing itu. That's the That's twisted kayak as it's been fuck sih. haunting me for like nights. Parah banget. Dan jadi si Rose ngelihat Georgina dibawa sama Chris dan grandma, bitch. No. And he said that grandpa enggak, pertamanya kan dia keluar rumah tuh sambil gini shotgun. Grandma. Terus baru kita dipindahin shotnya ke mobilnya, terus yang you ruin my house because that's when it makes sense. Iya. Karena she loved her kitchen. Iya. Lol. Terus ya udah akhirnya si Walter ngejar. Iya, go get him grandpa gitu. Yes, Tapi itu setelah tabrakan. Jadi si Walter itu juga salah satu korban, dan di sini korbannya si Walter itu disisipi oleh the mind of the grandpa gitu. Iya. Oh my god. Which explains the running thing, karena dia masih belum bisa get over his loss itu lah. Oh yeah. Which is how the tradition started, nggak sih? Karena dia masih dendam. Oh iya. Karena he was dikalahin by a black man. Jadi dia kayak ngelihatnya, oh dia lebih superior. I gotta have that gitu loh. Oh my god. Kayak awalnya kan gitu, I think. That's so scary. Ya pokoknya endingnya adalah Rod saves the day. Tapi the fucked up thing adalah pas dia datang tuh pakai sirine. So, jadi gue kayak sirine polisi. Oh shit, iya sirine kayak apa lagi kan suaranya. Iya sih. Dan mobilnya tuh kayak biru putih gitu kan. Juga bisa. Oh iya benar. Terus habis itu pas dia buka pintu tuh kita di zoom in ke pintunya dan tulisannya airport, and I was like, yes. Akhirnya tuh seneng banget kayak, soalnya. Oh my god. Katanya ada alternate endingnya. Iya, jadi what is this? Jadi kayak if you read Wikipedia page-nya dari Get Out, the original ending adalah
itu polisi dan Chris was arrested. Tapi Which is ini kan kayak develop for like 8 years dan this past 8 years a lot of things happen, Iya. especially ada Black Lives Matter movement. Dan I think Jordan Peele kayak ngelihat udah adanya awareness dan how much the movement actually works. Dia ngeliat kayak I think it's important to give Yes. the ending, give the people a hopeful ending. Iya. Karena kalau misalnya ditangkap polisi, it's too close to reality, then I think black people do not need that racial trauma all over again. Tapi di sini kita bisa ngelihat, oh God, yes, kayak this one black relationship is the one that saves Chris. Which is, oh my God. Dan itu akhirnya lega. Dan lega ya, oh God. Yeah. It feels so good. Dan akhirnya cuman kayak udah mereka naik mobilnya terus they just drive off. Yeah, so Terus dan semuanya mati. Kayak it's so good. it's so good. Kayak I was it's so good. Kayak gue tuh Pokoknya- excited to see someone murdered. Cuma pas itu sama Big Little Lies. Iya. Okay, so Pokoknya it's 10 out of 10. 10 out of 10 actually, yeah. Dan itu kayak 99% on Rotten Tomatoes, right? Iya. Itu 100% itu fake news. Sebelumnya tuh 100%. Terus ada satu kritik It's yang Armand ngasih White. Armand White ya. Yeah, it's his fake news. Iya. Gak deng. I think he's really respected, cuman kayak ya udah. Tapi I think it's really good. Kayak Kayak buat si- dari sosial komentari, buat komedinya, buat horornya. Kena Lol. banget. Yeah. Yeah, so yeah. Yeah, that's It's- all we have to that's say. all we have to say, Dan so- ya udah 1 jam sebenarnya. So Yeah, I guess so it's a really good film. Then I think you can tell that we think it's a good film karena we talk about it a lot. And if you it opens in Indonesia tanggal 7 April, which is Jumat ini. So go see it. go grab your booze, go grab your friends, Go see grab it. your families. Yeah. Actually, yeah, Don't. families Okay. kind of have to because they have Iya sih. to know. Tapi I think if I take my mom atau my brother, I think kayak it will go right over their head gitu loh. Oh yeah. Lol. Yeah. Yaudah. Yeah. So That's it for our first episode. of Get Out. Of There's that. On that. On that. See you on the next episode. See you on the next episode. Bye. Bye.